अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस के बारे में कि बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्यों ज़रूरी है। और हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी होता है। और हमारी अगर हम दीन की बात करते हैं तो दीन में बैलेंस क्यों ज़रूरी है आखिर। कोई भी चीज़ है इस दुनिया में वो बैलेंस के बगैर नहीं चल सकती है, सही है। तो अल्लाह ताला ने हमें बैलेंस का सिखाया है। असल में हम इंसान है ना, तो हम ना दो इंतहाओं पे पहुंच जाते हैं। जैसे कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा पैसा पहले खर्च नहीं करता था, वो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, एक इंतहा पे चला जाएगा। जब उसको अकल आई है नहीं पैसे तो खर्च करने चाहिए, लोगों पे हिलगाने चाहिए, अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहिए, तो इतनी इंतहा पे चला जाता है जो कि बिल्कुल कि अपने लिए भी नहीं छोड़ना और अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं रखना। तो ये भी एक इंतहा पे चले गए हम। हर चीज़ के बीच में ना एक बैलेंस कायम करना है। जो सिरातुल मुस्तकीम का सीधा रास्ता है ना, वो सीधा सीधा बैलेंस का रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता। जो कि आप ना इस साइड पे ज़्यादा हो ना इस साइड पे ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भी मैंने ये वाली एग्जांपल ली। इसके अलावा और भी कोई भी इंसान है जो कि पहले पढ़ता नहीं था, फिर पहले पढ़ता नहीं था तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। जब पढ़ना तो इतना पढ़ना कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं करना और बिल्कुल भी सारी चीज़ों को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देना कि मुझे पढ़ना है। फिर अपने हर रिश्ते, हर चीज़ को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते, हर चीज़ को फिर एक बैलेंस वे में लेके चलना पड़ता है। या अगर आप अपने जैसे कोई लोग होते हैं अपने इन लॉज का ख्याल बहुत हाई लेवल पर करते हैं कि अपना ही हाल रखना भूल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही इतना इग्नोर करते हैं, इतना निगलेक्ट करते हैं कि ये तो किसी खाते के लोग ही नहीं है ना, तो हम इसको ज़्यादा वैल्यू ही ना दें। तो इसी तरीके से जो है हर चीज़ में जो बैलेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ऑब्वियसली हमें ये बात बैलेंस का बताया है। और अल्लाह ताला ने पहले अपनी हर अल्लाह ताला कोई भी काम, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि कुरान में कोई भी हमें वो काम करने को नहीं कहते जो वो खुद नहीं कर रहे हो। हमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है, सब्र करने का। अब हम मैं कहते सोचते हैं कि अल्लाह ताला सब्र कैसे कर रहे हैं। मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ताला का एक नाम है सबूर। वो हमारे अमाल, हमारी नाफरमानियाँ देख के, हमारे वो काम देख के जो कि जिसको देख के कोई भी किसी को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो चुप है, वो हम पे फ़ौरन से अज़ाब नहीं भेज रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा भी हो सकता है ना कि अल्लाह ताला चाहें कि हमारा हमारा रिस्क कम हो जाए या मसले आ जाए हमारे ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला चुप है, यानी सब्र कर रहे हैं। सब्र का मुज़ाहरा वो खुद भी कर रहे हैं। अगर वो हमें कहते हैं शुक्र अदा करने का, तो अल्लाह ताला का एक नाम है इसका मायने है कदरदान, कदर करने वाला, अशकूर। हाँ, मुझे दिमाग से निकल गया था। अशकूर का होता है शुक्र करने वाले की जमा, एक पीक पे शुक्र। तो अल्लाह ताला पे तो शुक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इंसान को जब कही है ना, तो वो खुद भी उस चीज़ का मुज़ाहरा करे। अगर अल्लाह ने हमें उसका कहा है कि आप दुरूद पढ़ो, ज़्यादा दुरूद, तो अल्लाह मलाइका थी वसल्लुना अला नबी के या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़रूरत भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी ज़रूरत भेजा करो। तो ये तो अल्लाह की भी सुन्नत है ना। वो अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा काम करने का हमें नहीं कहा जो वो खुद ना कर रहे हो। तो ये कितनी बड़ी, और अगर अल्लाह नहीं भी कर रहे होते तो इट्स ओके सिचुएशन थी ना, कि वो करना भी गए, वो तो मालिक है, वो तो अल्लाह है, वो करे ना, हमारा उससे क्या मुकाबला। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की हमसे मोहब्बत चेक करें यहाँ पर कि उन्होंने हमें कोई ऐसा काम खुद से नहीं करने को कहा कि जो वो खुद ना कर रहे हो। मतलब हमें सब सारे वही काम कहे हैं जो वो खुद भी कर रहे हैं, जिसका मुजाहरा वो खुद भी कर रहे हैं। अब इससे जो है ना हमारी जो है, अब इसको अगर जब हम बैलेंस को अगर हम उसमें देखते हैं कि अपनी कुरान में, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारी सूरह, ये मैंने लिखा हुआ है सबक मेरा है सूरह रहमान का। सूरह रहमान जो है ना, बेसिकली अब यहाँ पे हमारी एक आयत है। अगर हम और कहते हैं थोड़ा हम ऊप की नज़र आ रहा हो क्लियरली कि यहाँ पे जैसे कुरान में कहते हैं, अशम्स वल कमर बिहुस्बान, आफ्ताब और मेहता मुकर्ररा हिसाब से हैं। वन्नजमु शजरु यसजुदान, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। अब एक सूरज और मेहताब यानी चाँद जो है वो एक हिसाब से चल रहे हैं। कैसा हिसाब,
کہ کبھی ایسا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا نا کہ جب سورج ہے اور چاند بھی آ جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یا سورج اور چاند سے تو ہماری زندگیوں میں پتہ چلتا ہے کہ دن اب چلا گیا، یا ہمیں ڈیٹس میں اسے یاد رکھتے ہیں کہ یہ دن تھا، یہ تاریخ تھی. تو یہ سب چیزیں ایک حساب سے چل رہی ہے. اگر یہ سورج ایک دن نہ نکلے، یا ایک سورج اپنی بہت زیادہ ایک شعاعیں آنے لگ جائے سورج کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گرمی سے بڑھ جائیں گے، ہمیں اسکن کینسر ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے، یا ہمارے اور بھی مزید مسئلے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اگر یہ سورج کم گرمی پھینکے جو ہماری لمٹ سے زیادہ وہ ہے، تو کیا ہوگا؟ تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں ٹھنڈ لگے گی، ہم نہیں سروائیو کر سکتے. تو ہر چیز کتنی بیلنس ہے کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو بیلنس وے میں لے کے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دیا، اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر چیز اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے. تم بھی اپنا مطلب ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا توازن برقرار رکھیں، اپنا بیلنس مینٹین رکھیں. اچھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ کہا ہے کہ وَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو. تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا ایک سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم ہر چیز پہ بیلنس ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں انصاف سے کام لینا ہے. اور ہر چیز کو مطلب اب یہاں پہ ہمارے تولنے میں کیا کمی ہے کہ مطلب ہم بھی کوئی انسان کو جاب کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو اپنی لائلٹی سے کام کرنا چاہیے. اب اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب اس کو کوئی مینیجر اس کو دیکھ رہا ہے کام کرتے ہوئے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کو دکھائے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ایک حد تک دکھایا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہم انسان پریشان نہیں ہو جائے کہ میرا تو کام کسی کو نظر نہیں آتا، میں اتنی محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. سو اپنے آپ کو ایک بیلنس میں بھی اگر آپ لے کے چلیں گے تو یہ چیز آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک قرآن کے جب ایک آیت کے اوپر اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ چل رہا ہوگا تو آپ نہیں پریشان کریں گے آپ کو دنیا کی چیزیں. جب میں نے دیکھا، میں جب پریشان ہوئی نا، میں نے یہ دیکھا جب میرا قرآن سے جب کنیکشن تھوڑا سا دور ہوتا ہے نا، میں پریشان ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہوں. انسان کی نا نیڈ ہے کہ وہ قرآن، اس کو نا موٹیویشن چاہیے، ہر وقت انسان کو موٹیویشن چاہیے. اگر اس کو موٹیویشن نہ ملے نا تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. سو اب قرآن جو ہے نا وہ ایک یاد دہانی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. کیا کہتی ہے؟ بار بار ریمائنڈر دیتی ہے، ریمائنڈ کرواتے ہیں انسان کو. ابھی میں آج مطلب اپنے آفس جا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسے خیال آ جاتا انسان کا کہ میں نا یہاں تو مطلب کوئی مجھے خاص اچھا رسپانس نہیں ملتا، میں کام بھی کرتی ہوں، محنت بھی کرتی ہوں. اور تو میں اسے سوچ رہی تھی، تو سوچتے نا تو گاڑی میں مطلب جو ہماری آفس کی بہن ہے اس میں وہ قرآن کی آیات لگی ہوئی تھی صبح صبح کے ٹائم. تو میں سن رہی تھی تو اس میں اب آئی ڈونٹ نو کون سی صورت چل رہی تھی اس ٹائم، اس کا ترجمہ آ رہا تھا. تو وہ کہتے کہ مطلب مجھے آواز میرے کان میں کہ مطلب کسی نے بھی نے بولا تھا کہ میرا معاوضہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے. تو مطلب میں نے کہا واقعی میں اگر ہم انسان یہ سوچنا اسٹارٹ کر دیں کہ میں جو محنت کر رہی ہوں یا جو میں صبر کر رہی ہوں اس کا معاوضہ تو اللہ ہی دے سکتے، لوگ نہیں دے سکتے. پھر میں نے سوچا ہاں واقعی میں اگر میں ہائی لائٹ ہونے لگ جاؤں، لوگ مجھے بہت زیادہ اپریسیٹ، مطلب مجھے کیا تعریف کر لیں گے لوگ، کیا ہی تعریف مل جائے گی لوگوں کی تعریف سے، میرا کیا ہی اچھا ہو جائے گا. تو لوگوں کی تعریف سے کچھ بھی اچھا نہیں ہو، مطلب ایک 2 منٹ کے لیے میں خوش ہو جاؤں گی صرف، پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد سب کچھ بیچے گی. تو اللہ جب آپ کو معاوضہ دے گا وہ کتنا مطلب ویلیویبل معاوضہ ہوتا ہے، وہ ایک عام معاوضہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی عام معاوضہ نہیں ہو سکتا. تو بیلنس کیا ہے کہ مجھے نہ تو یہ کہ میں اللہ میں پورا ریلائی کر لوں کہ اب اللہ ہی کرے گا، میں کچھ نہ کروں. اللہ پہ ریلائی کرنا ضروری ہے لیکن محنت بھی کرنی ہے. تو آپ نے اس انتہا میں نہیں، اب یہاں پہ بھی بات سیکھنے کا جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ پہ ریلائی کر رہے ہیں ہم، تو ہم نے اتنا اس میں نہیں چلے جانا کہ بالکل ہی ہم کہیں گے ابھی ہم نے محنت نہیں کرنی. جیسے میں پڑھوں نا اور میں نا تسبیح پڑھ رہی ہوں کہ میں پاس ہو جاؤں گی، ایسا تو نہیں ہوگا نا. محنت کرنی ہے. اب آپ یہ کہو کہ میں اتنی محنت کروں گی اتنی محنت کروں گی اتنی محنت کروں گی کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. آپ محنت کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو ضرورت ہے، آپ مانگے اللہ سے، آپ کو تبھی ملے گا. سو بات یہ ہے کہ ہم
سوچتے ہم ہر چیز کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں، ہر چیز کی پیک پہ، یا تو اس سائڈ پہ یا تو اس سائڈ پہ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لائک کیا زیادہ مطلب بیلنس رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ ہم نہ تو ہم ادھر جائیں نہ تو ہم ادھر جائیں. اللہ سے تعلق کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو، کسی بھی معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا کی سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر کو اللہ تعالیٰ کتنا بھاری سمندر ہوتا ہے، مطلب کتنے زیادہ اس میں. ابھی یہاں سورہ رحمان میں ایک صورت ہے کہ دو جو پانی ہے آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے، کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، تم نے نہیں، حد سے تجاوز نہیں ہونا. بیلنس کیا ہے کہ اپنی حد، یہ حدیں ہی ہوتی ہیں، اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا. اور ہم ہر مطلب اگر ہم اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہم حد اس کی حد توڑ دیتے ہیں، اگر ہم اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس کی حد توڑ دیتے ہیں. ہر چیز کی ایک لمٹس ہوتی ہے نا. تو ہم مجھے تھوڑا فلو ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی آواز خراب آ رہی ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں قرآن سیدھا سیدھا ہر زندگی کے ہر معاملے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے چیزوں کو لے کے چلنا اور سنبھالنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور یہ آج کا ٹاپک تھا. اللہ کرے آپ کو سب کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اپنی زندگیوں میں قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہماری زندگیاں سنور جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.